सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः वर्षा ऋतुः आषाढमासस्य शुक्लपक्षपञ्चमी तिथिः बृहस्पतिवासरश्च चुकाप्त षड्विंशत्यधिक एकपञ्चाशत्शतं विक्रमसंवत् 81-द्विसहस्रं जुलै मासस्य एकादशी तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା କ'ଣ ଜୀବର ଆଉ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ଅଧିକ ଆପଣାର ଆଉ କିଏ କେତେ ହେଲେ ହୋଇପାରେ? ସଂସାରର ବନ୍ଧୁ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଘଡ଼ିକେ ନଥିବେ। ଅବା ବେଶୀ ହେଲେ ଏକ ଜୀବ ଥିବା ଯାଏ କିଏ ବନ୍ଧୁ ହେବ? ମାତ୍ର ସେ ତ ଇହକାଳର ପରକାଳର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ବନ୍ଧୁ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ।